नमस्कार बंधुरा आमार बाड़ीर रान्नाघरे आपनाके स्वागत जानाई। प्राय मासखानेक धरे आमार चैनेले कोनो भिडियो दिते ना पारार जोन्नो आमी दुःखित। एई जोन्नो आमी आपनादेर काछे क्षमा चेये निच्छि। भिडियोटा भालो लागले लाइक करे देबेन एबं चैनेले नतुन एसे थाकले सबस्क्राइब करे दिबेन। तो चलुन शुरू करा जाक। प्रथमे उनुने एकटा कड़ाई बसिए कड़ाईटाके एकटू गरम करे एर मध्ये 1 चा चामच गावा घी दिलाम। घीटा गले गेले 500 मिली दूध दिलाम। दूधटा फुटे एकटू शुकिये गेले बाजार थेके किने आना खोया क्षीर एई दूधेर मध्ये दिये दिलाम। एइबारे एई क्षीरटाके एई दूधेर साथे भालोभाबे मिशिये दिते होबे। दूधटा फुटे जखन अनेकटा कमे जाबे तखन किछुटा खेजुर गुड़ एई दूधेर मध्ये दिये दिलाम। क्षीरेर कि सुंदर रंग हयेछे देखते पाच्छेन। दूधटा शुकिये एकदम कमे गेछे। एइबारे आमार क्षीर एकदम तैरी। एबारे ग्यास बंध करे दिलाम। एबारे कड़ाईटा भालो करे परिष्कार करे आबार उनुने बसिए दिए ग्यासटा अन करे दिलाम। एबारे एई कड़ाइयेर मध्ये 200 ग्राम सुजी दिलाम। एबारे सुजिटाके कम आँचे एकटू लाल करे भेजे नेब। सुजिटा भाजा हये गेछे। एबारे एर मध्ये 300 मिली दूध दिलाम। आमी एखाने जलेर बदले दूध व्यवहार करलाम। आपनी चाइले दूधेर जायगाय जलও दिते पारेन। एबारे सामान्य नुन दिलाम। एबारे एटाके भालो करे रान्ना करे नेब। एबारे एटाके किछुक्षण ढेके रेखे दिलाम। एबारे एई सुजिर साथे 1 चा चामच गावा घी काइयेर साथे माखिये दिलाम। एबारे एटाके दलाई मलाई करे नेब। काइटाके भालो करे माखिये नेওয়ার पर एटा दिए छोटो छोटो लेचि बानिये नेब। लेचि बानानोर पर एटा दिए एइभाবে बाटिर मतो बानिये माঝখানে क्षीर दिए এইভাবে মুড়ে দেব। देखते पाচ্ছেন সবকটা পুলি পিঠা বানানো হয়ে গেছে। এবারে উনুনে একটা কড়াই বসিয়ে 500 মিলি গরুর দুধ দিলাম। এবারে গ্যাসটা জ্বালিয়ে দিলাম। এবারে এই দুধের মধ্যে পরিমাণ মতো খেজুর গুড় দিলাম। এইবারে দুধের সাথে ভালো করে মিশিয়ে দেব। এইবারে দুধটা যখন ফুটে উঠবে তখন এই কুলি পিঠাগুলি এই দুধের মধ্যে এইভাবে ছেড়ে দেব। এইবারে 5 মিনিট ধরে ফোটাবো। এইভাবে 5 থেকে 7 মিনিট ফোটানোর পর গ্যাসটা বন্ধ করে দিলাম। এবারে এই পুলি পিঠা গরম গরম পরিবেশন করার জন্য একেবারে তৈরি। বন্ধুরা আজকে এই রেসিপিটা কেমন লাগলো তা কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না। আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তবে লাইক ও শেয়ার করতে ভুলবেন না। আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। আবার দেখা হবে পরের এক নতুন ভিডিওতে। ভালো থাকবেন। আর আমার বাড়ির রান্নাঘর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না কিন্তু।